गुरु बोली। सराग सोहाग जेते साईती हृदगते। सराग सोहाग जेते साईती हृदगते। ढाली देवी तुम श्रीपद प्रान्ते। ढाली देवी तब श्रीपद प्रान्ते। करुणामय प्रेम भक्ति सहिते। प्रेम भक्ति सहिते। चिते काळु एहि पारी नामटिया सारा करी। केते काळु एहि परी हे नामटिया सारा करी। असारा सारा पसारा धारी हे। असारा पसारा पसारा धारी हे। करुणामय बसिअछु अनुसारी। बसिअछु अनुसारी। संसार झंझाळे पड़ी हे दुख तापे मरी सढ़ी। संसार जंजाले पड़ी है दुख ताप मरी सही। चाहू चाहू बेला जाऊची गड़ी है। चाहू चाहू बेला जाऊची गड़ी है। करुणामय अवसद आसे छिड़ी। अवसद आसे छिड़ी। तुमे मो जीवन बंधु हे मन आकाशर इंदु। तुमे मो जीवन बंधु हे मन आकाशर इंदु। तृषाकतर मुचात की पर हे। तृषाकतर मुचात की पर हे। करुणामय ढाळ कृपा बारी बिंदु। ढाळ कृपा बारी बिंदु। शरण रक्षक बोली है तुम नामी पड़ी हुरी। शरण रक्षक बोली है तुम नामे पड़े हुरी। मोला जिसे नाम न जाओ भूली है। मोला जिसे नाम न जाओ भूली है। करुणामय घेना कर पदे आड़ी।
ঘৃণা কর পদিয়ালি অন্তর দেবতা সহি হৃদয় সিংহাসনে বস অন্তর দেবতা সহে হৃদয় সিংহাসনে বস তোমার উপসিরি নয়ন হেরি হে তোমার উপসিরি নয়ন হেরি হে করুণাময় তুটিব মন পরাস বন্ধন মোচন পূজ্যবরম গুণহীনমসে সগুণাধিপতি ভবভীরু জানে সত তম্বরদম প্রণমামি গুরুম শিবকল্পতরুম প্রণমামি গুরুম শিবকল্পতরু। প্রণমে চরণে পিতা প্রণমে জনমদাতা প্রণমে চরণে পিতা প্রণমে জনমদাতা তুমি का प्रत्यक्ष देवता तुम्हें का प्रत्यक्ष देवता तुम्हें स्वर्ग तुम्हें धर्म जप तप शुभ कर्म तुम्हें स्वर्ग तुम्हें धर्म जप तप शुभ कर्म तुम्हें देव सर्व फलदाता तुम्हें देव सर्व फलदाता सर्वतीर्थ पद तव तुम्हें सकल विभव सर्वतीर्थ पद तव तुम्हें सकल विभव क्षमामय करुणानिधान क्षमामय करुणानिधान दुर्लभ मानव जन्म लभी चिर अंध सम दुर्लभ मानव जन्म लभी चिर अंध सम तब पदे नाही मोधियान तब पदे नाही मोधियान
तुमे एका प्रत्यक्ष देवता, तुमे देव सर्व फलदाता। कोटि जन्मर पाप तव दर्शने लेप, कोटि जन्मर पाप तव दर्शने लेप। अश्वमेध यज्ञ फले, अश्वमेध यज्ञ फले। शिव रूपी तुमे पिता, सकल मंगल दाता। शिव रूपी तुमे पिता, सकल मंगल दाता। महागुरु हे महिमंडले, महागुरु हे महिमंडले। तुमे एका प्रत्यक्ष देवता, तुमे देव सर्व फलदाता। अज्ञान धम मोहि जानु 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 नाही, अज्ञान धम मोहि जानु 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 नाही। क्षमा कर अपराध मोर, क्षमा कर अपराध मोर। न बुझे केड़े आदर, भरिछि तुम अंतर। न बुझे केड़े आदर, भरिछि तुम अंतर। काहीं तार सरिथिनि पूर, काहीं तार सरिथिनि पूर। तुमे एका प्रत्यक्ष देवता, तुमे देव सर्व फलदाता। निवेशी मन ध्यान करई देवे स्मरण, निवेशी मन ध्यान करई देवे स्मरण। तुमे केड़े महत उदार, तुमे केड़े महत उदार। नाही नाही समतुल, स्नेह ममता मूल। नाही नाही समतुल, स्नेह ममता मूल। भाईले झरई लुह धार, भाईले झरई लुह धार। तुमे एका प्रत्यक्ष देवता, तुमे देव सर्व फलदाता। सेबी से पद कमल चित्त हुए निर्मल, सेबी से पद कमल चित्त हुए निर्मल। से जे धर मोर शिरोमणि, से जे धर मोर शिरोमणि। जे करे पितृ संबल,
बढ़े परमार्थ बल जे करे पितृ संबल बढ़े परमार्थ बल इह पर भाग्य लभे तुमे इह पर भाग्य लभे तुमे का प्रत्यक्ष देवता तुमे देव सर्व फलदाता तुमे स्वर्ग तुमे धर्म जप तप शुभ कर्म तुमे स्वर्ग तुमे धर्म जप तप शुभ कर्म तुमे देव सर्व फलदाता तुमे देव सर्व फलदाता। जय गुरु। जय गुरु। निगम उपदेश भाई निगम उपदेश प्रोग्राम रे 190 टू 191 अच्छी सेक्चुअली एक्चुअली अच्छी प्रकृत साधना मुझे इतना पड़ुଛି पूजा और आरती जो प्रोग्राम रे अच्छी सेटा नाही मो बोल दे भाई इंग्लिश को करछन तो इंग्लिश रो ना इंग्लिश भाई नाही मो बगरे ओडिया बोलता भाई मो प्रोग्राम रे ना नथिला आज एक दिन सकाळ देखिले प्रोग्राम रे ना अछि मोर आज नथिला बति में वो तो इंग्लिश नहीं भाई ना हम सकाळ पढ़ दिछि तो पढ़ दे दैट्स फाइन समय है तो मैं बेसी नाही भाई जॉइन करबे 10 साल पढ़ दे आज्ञा। जय गुरु। प्रकृत साधना बच्च तो ध्यान कुछ अपन सुनतु जानतु गृहस्थी प्रति पूजा पूजारती प्रति पूजा पूजारती संघ संघ प्रति सेक्शन रो पूजा आरती के जीवे भाई को मो भाई 187 अपन को वर्षन विशुद्ध पढ़ देरी ना समय विशुद्ध संघ शिविर 203 आप पड़े 203 ये भाई 203 पड़े आप देख ले 203 पढ़ पारे ध्यान अच्छी मो कथरे नेक्स्ट हाउस पूजा रखी ध्यान कोरटा हाँ हाँ पूजा रखी हाँ भाई गुरु आज मु तुम मान को 2-4 कथा कहूँ सुना मठ आश्रम त्याग करी पुरी रे 10 वर्ष काल गोपन काटी पारिली आज पर्यंत मु एठारे यही प्रकार मुक्त भाव थी तुमको देखी मोर प्राण प्रेरणा जात होती तुमने आज मत धरवा इच्छा करनी चलनी भाव करी मन रखी तुमने आज पाई भाव कार्य कर जो आरती यार अधिकार नहीं केवे गृहस्थ भक्त मान तुमने मत पूजा आरती कार्य करने पूर्वक किपरि व्यवधान से सब नियत को हुए ताहा प्रथम शिक्षा कर जदि कहीं
ବାହାରେ ଅଭିମାନ ବା ପ୍ରକୃତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପରେ ଅଭିମତ ବା ବକ୍ତୃତା କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ପୂର୍ବୋନ୍ନତ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପୂର୍ବ ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ତୁମେ ଯାହା ଭାଇ ଏଠାରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଶ୍ରୀଗୁରୁ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖି ତୁମେ ଦେଶର ନୀତି ଅନୁନୟ ଉଦ୍ଧାର କର, ତତ୍ତ୍ୱବନ୍ଦନା ପାଠ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସମାପ୍ତରେ ଥରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ସମୟରେ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ଏକତ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ଯଥା ବିଧାନ ଆରତୀ ବ୍ରତବନ୍ଦନା କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପାଠ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ମିଶି ମୋ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଆର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ମୋର ଭାବ ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଘରେ ସେବା ସ୍ଥିର ହେବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଏହା ଛଡା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ମାସିକ ଚାନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ଚାନ୍ଦାରେ ଗୋଟିଏ ଇଷ୍ଟ ଗଠନ କରି ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବା କରିବ। ସେଠାରେ ଧାମରେ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦୃଷ୍ଟି ଭିକ୍ଷା ରଖିବାର ରଖନ୍ତୁ ସମୟ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ ଭାଇ ପଢନ୍ତୁ। जय गुरु। मिनिट्स ऑफ लास्ट सेशन नीलाचल सरस्वत संघ पुरी अमेरिका सरस्वत संघ 43rd संघ पूजा सेशन रिपोर्ट। डेट December 18, 2022। पालिया आर्यन भक्त भाई कारिंग भाई। टाइम 7:15 AM to 11:55 AM Eastern Time। Attendance: the link to the attendance sheet is available on AMSA's website। Morning session 7:15 AM to 8:45 AM। The morning session of the puja started at 7:15 AM with Pratiksha। During Pratiksha Gyana Bhai sang Pranati Tabacharan and Suvendu Bhai sang Janai Pade Jodi song। During that time, all the devotees joined the puja at NSN through teleconference। Tanujit Bhai did puja archana and offered arati to Sri Sri Thakura। Nihar Bhai led Bandai Guru Charana and Stotra Bandana। After Stotra Bandana, Braja Bhai led Parichaya Patra Patha, followed by prayer for Samilani and Asana Mandira Nitya Puja। Gurudas Bhai read Sangha Sevaka 45th year part 2। Bandana and Prathana Karinga Pati। Vrindavan Bhai sang the Prathana। After Sangha Sevaka Patha, Ashwini Bhai read Sri Sri Guru Gita Shloka 10। Tarini Bhai invited Sri Sri Thakura and Bhaktas to attend the second session। The first session was concluded with Jai Guru Mahanama Kirtana। Balya Bhoga was offered to Sri Sri Thakura Maharaj। All Bhaktas were served with Balya Prasad। Second session 9:45 AM to 11:55 AM। The second session of the puja started at 9:45 AM with Avahana। During Avahana, Amritama sang Mano Mora Chahe। Asana was opened with Bhava Bandana Mochana Pranama Gana। Puja Ma sang Vijay Karichanti Sri Nigameshwara Bandana song। Tarini Bhai read Nigam Upadesh page 189 to 190 meditation। Swapneshwar Bhai read Sri Sri Thakura Mahatmya page 54 to 57
and Biswajit Behra Bhai narrated the summary. Devashish Bhai sang Aji Mu Kahuchi Mo Mana Katha song. Devdas Bhai read Sansarapate Part 1, Chapter 27, Householders, Social Problem. Raja Bhai led the QA session. Young aspirants, YA session started with Shriyasima singing the Prasthana song E Jibane Thakur Tume Eka Nijara. Pratima conducted the YA session and discussed about Bhagavad Gita chapter 3 part 4. Young aspirants shared their understanding. After YA session, Aryan, Tarini Bhai and Bhakta Bhai did Bhava Vinimaya Seva. Bhakta Bhai invited Sri Sri Thakur for the Madhyana Bhoga and the evening puja. Divyam Barada Bhai Sanyama invited Sri Sri Thakur for the next Sangha puja to be held on December 25th. Bhakta Bhai begged for forgiveness from Thakura and Bhaktas for any mistakes with the seva during the puja. The session was concluded with Vidaya Prasthana. Dayama Sricharna sang by Miluma. Asana was closed with Jai Guru Nama Kirtana and Pranama. Raja Bhai took the attendance for Bhai's Mass. Madhyana Bhoga was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Sevan by all Bhais and Mass and young aspirants. Sri Sri Thakura Charanasrita, Aryan, Bhakta Bhai and Tini Bhai. Jai Guru. ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମା ମାନେ ଆମର ମାସ ଶେଷ ଆପଣ ଆଜି ବର୍ଷ ଶେଷର ଏ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ମନ୍ମଥ ଜେନା ଭାଇ ଜୟନ୍ତୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସୂଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ 45 ଡିସ୍କସ ଆପଣ 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଙ୍ଗୀତ ପରେ क्वेश्चन आंसर भी काटा है। हाँ आरंभ करो। जय गुरु जय गुरु। आगे जय गुरु जय ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାଇ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କୁ ମୋ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅନଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଠାକୁର ସେବାଟି ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଟିକେ ସେବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେବାଟା କଣ? ସେବା ଆମଠୁ ଠାକୁର ସେବା କାହିଁକି ଚାହାନ୍ତି? ସେବା ଚାହିଁବାର କାରଣ ହଉଛି ଠାକୁର ଯୋଉ ଶକ୍ତିଟାକୁ ସାଧନା ଭୋଜନ କରି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ବିତରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭକ୍ତ ସେବକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଆମକୁ ଦେଇକି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେବା ଆମେ କରିବା, କେମିତି କରିବା, କଣ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ସତ୍ୟଲାଭ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଥ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କଠୋର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଯୋଗ, ଅପରଟି ବ୍ରହ୍ମ ହଉଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା। ସମସ୍ତେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମୈତିକ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା କେମିତି କରିବା, କଲେ କଣ ହୁଏ, ଆମେ କଣ ପାଇବା ବା କାହିଁ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଖାଲି କହୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ସେବା ହେଲେ ସାରା ସଂସାର ସେବା ହୋଇଥାଏ। ସେବାୟ ଗୁରୁ ଅରିହଂ। ମଣିଷ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉଟା କି ଏ ସେବା କଲେ ଆମକୁ ଏ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବି। ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। ସେବାରେ ଗୁରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା ବା କରୁଣା ଅନବରତ ଝଡି ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।
ଜଗତରେ ନୀତି ସେବା କରୁଥିଲେ, ନିତ୍ୟ ଲୋଭରେ ନିତ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି ଆମକୁ ଠାକୁର ଗୁରାସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସଂଘ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସେବାର ସୁଯୋଗ। ନିବାସନରେ 7 ଦିନ ସେବା କଲେ, 6 ଦିନ କରି 7 ଦିନ ସଂଘରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସଂଘରେ ଏମିତି ସେବା କରୁ କରୁ ବର୍ଷ ଥରେ ଯାଇକି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯାଇକି ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ରଖିଥିଲେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ସେବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ମିଳିବ। ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମୁକ୍ତି ନେଇଯାଏ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ମହାତ୍ମା ମୁକ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କୁ ନେବେ? ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ନିଷ୍କାମ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବଢେ, କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ, ହବନି। ଆଉ ସେବା କଲେ ସେବକ ଦେହ ଗଠନ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାଟା ହଉଛି ନିଷ୍କାମ ସେବା, ଏଥିରେ କିଛି ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଷ୍କାମ ସେବା କଲା ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବଢେ, କର୍ମବନ୍ଧନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ସେବକ ଦେହ ଗଠନ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନୂତନ ସଂସ୍କାର, ମୁଁ ସେବକ, ଏଇ ଭାବ ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭକ୍ତ ସେବକ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ସେବା ବିତରଣ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା କଲେ ସେ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେବେ, ଅଧିକ ଦେଇକି ଆମକୁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆମେ ସେବା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବା। ସେବା କେବଳ ବୃଥା ଯାଏ ନାହିଁ, ଠାକୁର ସେବାଟା କେବଳ ବୃଥା ଯିବ ନାହିଁ। ସେବା କଲେ ସେବକ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବକ ପରମାନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରମାନନ୍ଦ ପାଇବା। ସେବା କଲେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟାରେ ଯାହାର କ୍ଷୟ ନାହିଁ। ସେବା କଲେ କର୍ମଫଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେବା କରିବା। ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିବ, ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେବା କଲେ ତାଙ୍କ ସେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଥାଏ। ସେବା କଲେ ସେବକ ଦେହଟା ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ସେବା କରିବା। ସେବା ସବୁବେଳେ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେବା କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଆମର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହୁଛି, ସିନା ଭାଇର ମୋର ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ ଚେନ୍ନାଇ ସମୟରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ହଉଥିଲା। ଆମେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଫଳ ଦେଲେ ଏକଲେ ବାଟ ଖାଇବା ପାଇଁ। 2 ଭାଇ ଥାଉ ଗାଡିରେ, ଟ୍ରେନ ଚାଲିଥାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଗଲା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଏ ଫଳ ଭାଇ ମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆମ କାଟିବା, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି। ଝୁଡିଟେ ଆଣି ଝୁଡିରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଦେଇଥିଲେ, ଖୋଲିଲି, ସେ କାଟିକି କହିଲେ ଆପଣ ଫଳ କାଟିବେ ମୁଁ ଖାଇବି। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କଣ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ନା 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 ମୁଁ କାଟିଦେବି ଆପଣ ଖାଇବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ବୟସ ବଡ, ଆପଣ ଗୁରୁଜନ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେବାଟା ମୋର କରିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ସେବା କଲେ ସେବକ ସେବକ ସେବାରେ ସ୍ଥାନ ବଡ ନଥାଏ। ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ କରିବା? ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଖାଇବି, କାଟିକି ଖାଇବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣ କାଟିଲେ ମୁଁ ଖାଇବେନି। ସେ ଫଳ କଣ ନେଇ ଫେରିଲେ ନା କଣ କରିବା? ତାକୁ ଠିକ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଟିଛି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ କାଟିଲେ ମୁଁ ଖାଇଲେ। ସେ ଫଳ କାଟିଲୁ, 2 ଜଣ ଖାଇକି ଆସିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉନ୍ନତ। ମୁଁ ଫଳଟେ କାଟିଦେଲେ ମତେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ 5 ଦେଲେ ବରାଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ କଣ ଅଫିସରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କଣ ଯୋଉଠି ହେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ସେବାଟା ସବୁ ଦବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ଅଛି ମୋର ସେ ସିନା ଭାଇ ଏ କାମରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ରାସ ପାଇଁ, ରାସ ସରିଗଲା, ସେ ବସିଛନ୍ତି ରୁମରେ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆହେଇଛି ପିଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁରେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଦିଆହେଇଛି।
भाई खट पर बस औषध खोल पानी टे खोज मुझे ग्लास पानी टे नहीं बढ़ेदेली कहते मुझे आपको मागि नी ना आप मागि न मुझे देखुची आप औषध काढ़ी पानीटा सुरे अच्छी ग्लास अच्छी आप कौन भूल कहली ग्लास नथिला मुझे आर मुझे गोटे ग्लास आनी देवार पानी देली से पानी पी औषध खाइले तथापि से सेवा ग्रहण करने को चाहू नथिले तो से मोर उदाहरण देवा कारण हूँ ठाकुर जो कहते आम सब सेवा देवाई चेष्टा करवा कि काफी सेवा नापी ग्रहण करने को चेष्टा करवा। अच्छा सेवा का सब सेवकर पाप क्षय सेवा कले पाप क्षय होता है पुण्य बढ़ी थाए सब कार्य सिद्धि होता है ठाकुर सेवा कले तुम प्रत्येक काम सिद्धि हम कि आम किसी असुविधा हम ना गोटे छोटिया उदाहरण दूसरी हमारे गोपीनाथ भाई जानते गोपी भाई पूर्वतम बाधक पुरी थिलु परिचय सेवा चलता है मोर रिलीफर आसा कथा आसलानी तो मुझे पढ़ी आस परिचय सेवाटा लिखा गोपी भाई निजे लिखे मुझे अनुमति चाहिए मत कहले भाई कड़े जी आप जी कहली हाँ आज्ञा कौन कर ऑफिस गोटे इम्पोर्टाट कम अच्छी गले से मीटिंगटा हम आउ जा बोली कहले मु रहीगली आसली नहीं ठाकुर जनइली ठाकुर ये कम अच्छी किंतु जेहेतु भाई किसी कहना अनुमति दौना रही 3 दिन सेवा कलापर मो रिलीवर पहुंचला 4 दिन आसली से मत कहले कहले आप गले मत लिखा पड़ता मुझे कहली भाई आप न कहले ना ठीक अच्छे ठाकुर गली मुझे पहुंचे मुझे ऑफिस कम करी आमर जे चिफ से मो 3-4 घंटे पर पहुंचले तो मत फास्ट डाकिले कहले भाई आउ कहले कौन कर बड़ यहाँ तो कमटा करगला मुझे मुझे किसी करदे डेट फिक्स करदे देखु डेट फिक्स कम है कि मो पार सब चाबी रेस्टोर सब थी आस मीटिंग हो पार ना कौन असुविधा कि ठाकुर सहाय हेले तो ठाकुर कम करा गले किसी बाधा गुण आसबनी आसले से भाव कर दिखती मुझे मोर निजटा अनुभूति आपको कहली कर भोग है पूर्ण बयसा और सब कार्य सिद्ध होता है तो जो कार्य ऑफिस कार्य सिद्ध है किसी असुविधा पड़ानी प्रेम संचित कर्म काटी था प्रारब्ध अलग बात नहीं था मन को मुंड घटी जाए रक्त बोई प्रारब्ध खंड हो पाथा कहते गुरु प्रारब्ध रोधुर सी प्रारब्ध को क्षय करदे। अच्छा सेवक भक्त मान सेवा ही श्रेष्ठ संपद गुरु सेवा जीवन धन्य एवं कृतार्थ होता है। अच्छा सेवा बाहर साधारण कर्म जब देखा जाए अंतर मध्य चाह महान भाव में सम्मानित करते बाहर देखा कम किंतु विशेषता आम सेवा ज्ञान करते गुरु सुविधा गुरु सुविधा करते आमको महान बोली सेवा कले प्रकृति पराजय होता है। देखु प्रकृति पराजय आम 1919 मसीह महाबात्या है आम घर ठार रहा जो गोटे घर ठार आसनटा मझे गोटे तफात अच्छी ये गोटे पवन बसा है कि आ छता धरी मत जा पूजा करने संभव है गोटे गामुछा मुझे बांधिकी चली गला कंटा मजा पड़ी किसी मानिले नाम नेली ठाकुर पहुंचली से गामुछा भी पूजा कर कमिगला आस्ते आस्ते भल है किंतु जदि प्रकृति डर था से ठाकुर उपवास रही पूजाटा हो पार लक्ष्य कर गले प्रकृति पराजय है ठाकुर पूजा है सब अल्टीमेटली सब ठीक ठाक हो गला ये गोटे उदाहरण देखिए मोर जीवन मुझे कहूँ सेवा करने द्वारा भगवत लाभ होता है सेवा करने द्वारा भगवत भाव लाभ होता है भगवत भला भक्ति तुम ज्ञान बहरे वैराग्य तोर तन्मयता
ତେଣୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଭାବ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। କଣ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ତନ୍ମୟତା ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା, ସେବା ହିଁ ଭଗବତ ଧର୍ମ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସେବା ଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗରେ ଯୁଗ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୁରୁ ସେବା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ସେବାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ସେବା ହେଉଛି ଏ ଜଗତରେ ଜୀବର ପରମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେବା ହେଉଛି ଅସମର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହା ସମୟ ଏବଂ ଏହାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ ସେବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେମିତି ହବ ତାଙ୍କର ସେବା। ସେବା କଲେ ମୁକ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ସେବା କଲେ ଅହଙ୍କାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇ ଦାସ ଅହଂସ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଆଉ ଦୈବ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବିଷୟ ସୁଖ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଭଗବତ ମିଳନ ଆନନ୍ଦ ଓ ଜଗତ ହିତକର କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନ କରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନ ସେବା କଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟାକୁ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଳନ ହବ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା ଲାଗିବ। ଯେପରି ଆଲୋକ ଆସିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଅପସରିଯାଏ, ସେହିପରି ସୁଖ ଆସିଲେ ଦୁଃଖ କଟିଯାଏ, ପ୍ରେମ ଆସିଲେ କାମ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଏ। ସେବା ଫଳରେ ସେବକ ସେବ୍ୟ ଠାରୁ ବଡ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସଚିଦାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଗମାନନ୍ଦ ଠାକୁର ଆମର ଗୁରୁ ସେବା କରିକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଖୁସି ହେଲେ ରାମଙ୍କର ସେବା ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ରାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଦିନ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେବାରେ ଫଳ ଏଇଭଳିଆ ମିଳେ। ତେଣୁ ସେବା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେବାରେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କର୍ମ କଲେ ବନ୍ଧନ ଅଛି। ସେବା ହଉଛି ବନ୍ଧନ ରହିତ। କହୁଛି ସେବାରେ ବନ୍ଧନ ନାହିଁ, କର୍ମରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେବାରେ ବନ୍ଧନ ରହିତ। ସେବକ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରିପାରେ। ଗୁରୁ କେବଳ ସେବାରେ ବନ୍ଧା। ଅରୂପକୁ ରୂପବନ୍ତ କରିପାରେ, ନିର୍ଗୁଣକୁ ସଗୁଣ କରିପାରେ। ଆମେ କହୁଛେ ଭକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ଆସି ବୋଲା ସଗୁଣ ପ୍ରଥମେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର ନିର୍ଗୁଣ ଲାଗିବ, ସେ ଆସି ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆମ ଗୁଳାସନରେ ସଂଘାସନରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଦିନ କଲେ ଆମର ଯାହା ଫଳ ହବ ତ ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବା। ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେବକର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରସାଦ ଅଙ୍କରେ ଲୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସେବା କରୁ କରୁ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଗଲେ ସଂସାରର କୋଳାହଳ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୋଳାହଳ ଭିତରେ ମିଶେ ନାହିଁ। ସ୍ଥିତ ବଜ୍ରାବସ୍ଥା ଆସିଯାଏ। ଯଥା ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଧ ଥରେ ଝିଅ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ଦୁଧ ଫେରିବ କି ନା? ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳିଆ ସେବା କଲେ ଆମର ଦେହଟା ଏଇଭଳିଆ ହବ ବା ଆମେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସଂସାରରେ ରହି ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ସୁବିଧା ଉପାୟ ହେଉଛି ସେବା। ଠାକୁର ସେବା କଲେ ଏ ପରିବାର ଯୋଉ କହିଥିଲେ ଆମ ସେବା, ବାପା ମା ପିଲା ଏ ସବୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଲୋକ ଆମକୁ ସେ ସେବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେବା ନ କରି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଘର ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ରାମପ୍ରସାଦ ତାକୁ ମୂଳ କରି ତାଙ୍କୁ ବସେଇଲେ ମୂଳରେ ସିଏ ହେଲେ କର୍ତ୍ତା, ଫେର ଆମର କଥା କାହିଁ ଆସିବ? ତେଣୁ ସେଟା ଯଦି ନ ରହିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ରହି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେବା। ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର, ଆମେ ଜଗୁଆଳି ବା ସେବକ ଏଇକି ଆମେ ଗଲେ ଆମର ସଂସାର ବନ୍ଧନଟା ଆମକୁ ବାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ନିଜର ହୋଇପାରନ୍ତି।
देखो घरे बापा माँ बुढ़ा बापा माँ आजिकल तो गोटे बहुत प्राय देखु पचार ना बापा माँ को पेपर बाहर ओडिया पेपर पढ़ुले मुंड खराब हो बापा मैंने छाड़ी दे बाटर कौटी बाटर ओल्लई जाऊँगी कड़े गले चिंता करना कि सेवा देवा संतुष्ट निजर कर सेवा देवा समस्त को निजर हो जाती तेणु सेवार संतुष्ट हेले आशीर्वाद मिल तेणु आम सब गुरु गुरु समस्त को सेवा कर संतुष्ट कर चेष्टा करवा सेवा द्वारा समस्त को बांधि पार सेवार सब भक्ति रांधिब सेवा द्वारा समस्त को आम बांधि पार कौन दुर्लभ वस्तु ना दुनिया रे कौन दुर्लभ वस्तु ना जहाँकि गुरु सेवा द्वारा लाभ हो पार ना बुझली दुनिया रे कौन वस्तु ना जहाँकि गुरु सेवा द्वारा लाभ हो न पार ब्रह्म गुरु सेवा ही संन्यास साधना नित्य लोक जावाई पाथय केवल गुरु सेवा आध्यात्म जगत रे भगवत उपलब्धि केते प्रकार प्रणाली उपलब्ध हो सेवा हूँ सब श्रेष्ठ सहायक और सरल प्रणाली सेवा द्वारा सद्बुद्धि विकसित होता है विवेक वैराग्य विश्वास साहस क्षमा धैर्य सहिष्णुता दया प्रीति सतर्कता सरलता विनय और अध्यवसाय विकसित होता है सेवा द्वारा सद्बुद्धि विकसित होता है यथा एक विवेक दूरे वैराग्य तीन विश्वास साहस क्षमा धैर्य सहिष्णुता दया प्रीति निर्भरता सरलता विनय अध्यवसाय ये सब विकसित होता है तेणु समस्त अंतर बखरा आम चेष्टा करवा गुरु सेवा कर ठाकुर सेवा कर संतुष्ट करवा हौ आम गृहाश्रम सेवा गुरु सेवा गृहाश्रम में करता है बोले कौन हो कहीं गृहाश्रम गुरु सेवा करें सेवा कर संतुष्ट हो सेवार से कहते घरे गृहाश्रम सेवा कला द्वारा कुंडलिनी जाग्रत और ऊर्ध्वगमन करे गुरु वाक्य प्रतिपालन होता है गुरु वाक्य प्रतिपालन कले कुंडलिनी जागृत हो जाए और ऊर्ध्वगमन करता है गुरु खुशी होती आशीर्वाद अपेक्षा जगत दुर्लभ हो आ किसी ना गुरु सेवा कले गुरु खुशी होती एवं आशीर्वाद करती शिष्यर धर्म धर्माचरण होता है गुरु को इच्छा को रूप दे पारे गुरु को लाभ कर गृहाश्रम से आमर करा पड़ो यथार्थ सेवक मोर अंतर्निहित इच्छा को जो मैंने रूप देवे ज्ञान लाभ होता है गुरु सेवा कले ज्ञान लाभ होता है श्रद्धावान लभते ज्ञान श्रद्धार पालन कले हमको ज्ञान लाभ होता है आ चित्त शुद्धि होता है निष्काम कर्म कर्म फल सृष्टि हुए नहीं कर्म बंधन मुक्ति मिलता है आ प्रारब्ध रोध होता है मुझे कहली गुरु प्रारब्ध रोधक हम प्रार्थना सब कर विपद पड़े ना बा दुख भोग करने पड़े ना गुरु सेवा कले प्रकृति संशोधित होता है प्रकृति संशोधित होता है प्राय पापर प्रायश्चित होता है गुरुंकर स्मृति रक्षा होता है
ଗୃହାସନରେ ସେବା ପୂଜା କଲେ ଏଇସବୁ ଆମକୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ସୁପାର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ପିଛା ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ପିଲା ସବୁ କହୁଥିଲେ ତୁମର ଯାହା ଅସୁବିଧା ହବ ତମେ ତୁମ ଦି ଜଣ ଫଟୋ ପକେଇ ଗୃହାସନ ଜଣେଇବ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଗୃହାସନ ସମସ୍ତେ ରଖି ସେବା କରିବା। ଆମର ତ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଆସନ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସନ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେବା କରିବା ବି ଠିକ ଠାକ ନାହିଁ, ଆଉ ସେବାର ଅନୁଶୀଳନ ବି ଠିକ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ତାହେଲେ ଆଶା କରିବା ଆମେ କିଛି କରିବା ସିନା କଲେ କେମିତି ଫଳ ପାଇବା, ଏ ହଉନି। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ବିଦ୍ୟମାନତା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଓ ବିଗ୍ରହ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦେଶିତ ନାମ ଅପେକ୍ଷା ନାମରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ବିଗ୍ରହ ଭକ୍ତ ସେବା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ, ତାଙ୍କ ରୂପ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା, ତାଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଓ ଭକ୍ତ ସେବା କଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ସେବାର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଗୁରୁ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉଭୟ ଭାବରେ ବିରାଜିତ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟତମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଚଗୁଣରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ନର ଦେହରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର। ଗୁରୁ ସର୍ବଦେବମୟ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କଲା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଭଗବତ ଚରଣରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ବିଧି। ତେଣୁ ଗୃହାସନ ରଖି ଆମେ ସେବା ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଣାମ ସୁବିଧା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ନାନରେ ଜଳରେ, ବିଷ୍ଣୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତୁଳସୀରେ, ମା ତୁଳସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଧୂପରେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଣାମରେ ସେବାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଗୃହାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହାସନରେ ଦି ବେଳା ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବା। ଆଉ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଅହଙ୍କାର ଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଣାମ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଣାମ ଟା ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ମୁଁ ଶଶିକା ମନ୍ଦିରରେ ସେବା ବସିଛି, ମୁଁ ପଛରେ ବସେ, ଚେୟାରରେ ବସେ, ଚାଲୁନି। ମୁଁ ଦେଖିଛି କେତେ ମା ଭାଇ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଟିକେ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତଳେ ହାତ ମାରିଲେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କର। ଦଶଟା ଯେମିତି କହିଲି ଭାଇ ଏମିତି করে କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଅବମାନ ହେଇଯାଉଛି। ସେ କହିଲା କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ନା ଭାଇ ସେମିତି କରିବେନି। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଖାଲି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କର, କଲେ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଅଭିମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କେମିତି କରିବା? ଗୃହାସନ ସେଥିପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆମ ସୁବିଧା ମିଳେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଶକ୍ତିଟା ଶିଷ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ସେବା କରି ପ୍ରଣାମ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ମଥାଟା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଲେ ଆମକୁ ସେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆମର ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଆୟୁ ବିଦ୍ୟା ବଳ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯିଏ ନତ ସେ ଉନ୍ନତ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଉପରେ ପଡିବ। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ପୁଣି ଅହଙ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣିପାତ, ତାପରେ ପରିମର୍ଶନ ସେବା କରିବା। ଘରର ସମସ୍ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଆମର ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଗୋଟେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଗୃହାସନ କେମିତି ହବ, ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ଜଣେଇବା? ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରିବା ହିଁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ଲାଖି ସେବକ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା।
नित्य विद्यमानता और सर्वशक्ति सत्ता ये दुईटी विभव को अंतर में प्रतिष्ठा करवा ठाकुर अच्छा नित्य विद्यमानता और सर्वशक्तिमान ठाकुर शक्ति अच्छी आम जो प्रार्थना कर प्रार्थना बढ़िया समय समय प्रार्थना कर प्रार्थना कर कौन प्रार्थना कर प्रथम विश्वास करना पाखे आम जो प्रार्थना कर प्रार्थना से पूर्ण करें ये विश्वास नथे प्रार्थना कले से किसी हम नहीं फल आउ प्रार्थना कला मत भूल हो मन मुखटा आम एक होनी गुरुदेव दया कर दिन नहीं देखला आम मन कौटी हम तापर एत सपोर्ट आम कर होनी कहीं भाई ना कारण अच्छे गुरु वाक्य गुरुंर बाणी शुणा पर आम प्रणाम करवा प्रत्येक दिन इवेन प्रत्येक पाठ पढ़ा बेले मु ठाकुर सरस्वती एकमात्र गुरु विषय ग्रहण कर प्रणाम कर जिते प्रणाम कर सब गुरु संतुष्ट होगी अभिष्ट पूरण करेंगे आरंभ साधना गोटे क्रमे साधक मान भावे जहाँ सीधे जाओ अच्छा एकलव्य द्रोणकर प्रतिमूर्ति स्थापन कर समस्त विद्या शिखी दक्षजन्य सतीदेवी शिव को लाभ करने शिवलिंग प्रतिष्ठा कर शिवंर विद्यमानता चिंता कर पूजा कले उदाहरण से दिखाई आम गुरु को रखी पूजा करें हम बोली सब उदाहरण दिखाई आजिकल देवदेवी बहु पूजा घटे आरंभ कर जो व्यक्ति जहाँ भावती जे गुरु पाद पद्म शिर धारण कर अन्य कौन भार मस्तक धारण करेंगे ना जे गुरु पाद पद्म शिर धारण कर अन्य कौन भार मस्तक धारण करेंगे ना देवता देवी पूजा कर अच्छा घरे गुरुवार लक्ष्मी ठाकुर पूजा कले अस्तित्व सम्बन्ध में दृढ़ विश्वास आसए आ निर्भरता आसए ठाकुर अच्छा डर बहुत भय सब निर्भरता द्वारा भक्त सामान्य दुख कष्ट विचलित होगा भल भावना प्रशांत दूर को पलायन कर ठाकुर अच्छे माने चिंता गुहा ठाकुर अच्छे जो जहाँ पड़े पाड़ा जन सब आम हो जहाँ निर्भर कर निश्चय श्रेष्ठ ठाकुर सहित संबंध स्थापन होता है सुख पाइबा भल पाइबा आसी था ये जहाँ भल पाए अलक्ष्य गुण राशि प्रवेश करे सब समय चिंता करे काम खुशी से खुशी हुए तेणु सी जो ग्रहण करे आग सेवा कर कहते आम साधारण देख दरमा पाँच अग्रभाग दौरान से समय अग्रभाग आग भोर उठा आग चिंता कर कम कर चिन्ह पैसा कहते जमी टा पैसा पाई तार अग्रभाग दौर भाई मैंने देदेले सका उठी पूजा कर ना से कथा बेल करूँ से कहले माँ मान से कहते उदाहरण देखिए ये संसार तुम प्रथम चूड़ीटा ठाकुर लागू देख साधारणतः गुरुआसन मान भोग दिया सब साथ भाई मैंने ठाकुर निजर घर आम समस्ते जहाँ घर रोषे कले खाए पीले ठाकुर चिड़ी कदली काजू किसमिश भोग दे ना तेणु जहाँ हम प्रथम जिनस भल पाए अग्रभाग सब दब सबूर अग्रभाग पड़े तेज भल पाइबा सुख पाइबा मन आसो न कले प्रिय अनुष्ठान करने भल पाए गुणगान करे दुखरे सुखी रहा सब देखा इच्छा करे मन जानी सेवा करे प्रति विरोध भाव आसुए जिते कठिन कार्य हेल्ले कार्य भावी कर
ଗୁରୁଜନ ଗୁରୁର କର୍ତ୍ତା ତା କେବଳ ଗୁରାଶ୍ରମ ବୋଲି ସେଟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଗୃହଟି ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଗୃହାଶ୍ରମ ଯେଉଁଠାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିବନି ବା ଭଗବତ ଦିଗରେ ଗତି କରିଥାଏ। ସଂସାର ନ ଭାବି ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାର ଭାବି ଉପଭୋଗ ନ କରି ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଏସବୁ ସଂସାର ଜାଗା ଠାକୁରଙ୍କର, ଆମେ କେବଳ ସେବକ ମାତ୍ର, ଏଇ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଗ ଆମ ଟଙ୍କା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ମୋର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରକୁ ନ ଭାବି ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଭାବି ଉପଭୋଗ ନ କରି ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୃହ କର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତାପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ଠାକୁର କର୍ତ୍ତା, ଘର ମାଲିକ ଠାକୁର। ଯେମିତି ବଗିଚାରେ ମାଳି ଜଗିଛି, ତାର କଣ ସେ ଅଧିକାର ଫୁଲରେ ଛିଣ୍ଡିବା ଅଧିକାର ତାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାର ମାଲିକ ଜଣେ, ମାଲିକ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବ। ସେମିତି ଗୃହକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ପୁରୀ ରାମଦାସଙ୍କ କଥା ଚଳିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ଦେଇଦେଲେ ତୁ ନା ଚଳା, ତାଙ୍କ ସବୁ ଚଳିଲେ। ସେମିତି ଏ ସଂସାରଟା ତାଙ୍କର, ଏ ଘର ସଂସାର ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଭାବି ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଲେ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ବୋଲି ମନେ ହବ। ତା ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ କଥା କରିବା ଖାଲି ଠାକୁର ନା ଏଟା ଆସିବନି, ଠିକ ହବନି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୃହ କର୍ତ୍ତା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତାପଣ ତ୍ୟାଗ କରିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଁ ମୋହର ବଦଳରେ ତୁମେ ତୁମର ଭାବ କଲେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାର ନଷ୍ଟ ହୋଇ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତୁମର ମୁଁ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ନା, ଆମ ମୁଁ ମଜାର ସିଏ ଅଛି ତାଙ୍କର, ସଂସାର ତାଙ୍କର, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ତାଙ୍କର, ସବୁ ତାଙ୍କର, ମୁଁ ସବୁ ସେବକ ମାତ୍ର। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନେଇକି ସେବା କରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ଧାରା ଅଛି। ଆସନର ଦୁଇଟି ସେବା ପୂଜା ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନର ଗଠନର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଯାହା କରିବା ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଆମେରିକା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯାହା ଶୁଣିଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଜି। ଆପଣ ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡିଶାରେ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ହାତଛଡା କରିଦେଇକି ନିଜ ଇଏରେ ଚଳୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ ଜିନିଷ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଗଠନ ଧାରା ଅଛି। ଆସନରେ ଦୁଇ ଓଳି ସେବା ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଗୃହାସନରେ ଦୁଇ ଓଳି ସେବା ପୂଜା କରିବେ, ଆଉ 7 ଦିନ ଥର ସଂଘରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷ ଥରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏତିକି ତ ମିନିମମ୍ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଦିନଲେ ବି ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଛି, ଦିନଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଟିକେ କରିବେ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ବୋଲି ଆମକୁ କିଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ପଡିବା କଥା। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଉଛି ପଞ୍ଚପର ପୂଜାରେ ଶାସ୍ତ୍ରପାରତି କରି ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନା, ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମୟ। ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିକି ଭାରି ବିଜିଲି ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉଠି ହଉ ସେଇଟାକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟାକୁ ନିୟମିତ କରିବେ। 5 ମିନିଟ୍ ହଉ, 10 ମିନିଟ୍ ହଉ, 15 ମିନିଟ୍ ହଉ, ଯେତିକି ଅନୁଭୂତି ନେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିବେ ସେତିକି କରିବେ। ତାହେଲେ କଣ ଜ୍ଞାନଟା ମିଳିବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନହେଲେ ଭକ୍ତିଟା ରହିବନି, ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଟିକେ ବଢିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ଆଜି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବର୍ଷ 10 ମିନିଟ୍ ଅନୁମାନ ଦେଲେ ଆର ବର୍ଷ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ବଢେଇବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଟିକେ ବଢେଇଲେ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଯେତିକି ସେତିକି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଲେ ତ ବଢିଲୁଣି, କିଛି ହବନି ତାର ଫଳ ପାଇବ ନା, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେତେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେତେ ଭଲ ହବ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯାହା ଯେମିତି ସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ବି ଅଛି, ସାଧାରଣତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣଗୁପ୍ତରୁ ସେମିତି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ ସେଟା ଅନ୍ତର ସାଧନା। ଅନ୍ତର ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଉପଲବ୍ଧିଟା ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ଆଉ ଚିତ୍ତ ସାଧନା କରି ଟିକେ ବସିଲେ ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ମହିମା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମହିମା ତବ ଅନ୍ତର୍ଥାନ କରିଥିଲି, ମହିମା ତବ ଗୋଚର ଶୁଦ୍ଧ ମନେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଆମର ଦରକାର। ଯାହା କରିବା
ଯେମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ କରୁଥାଏ ସେମିତି ଟିକେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଟାକୁ ଆମେ କରିବା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ହିସାବରେ ଯାହା କରି ତାକୁ ଜଣେଇ କଲେ କରିପାରିବା। ଆଉ ତା ବି ଯଦି ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିଲା ପୁଣି ଜଣେଇବା ଠାକୁର ଏଇଟା ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଅନୁମତି ନେଇକି ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରିନି ସେ କୃପା କରନ୍ତୁ ସେ କୃପା କରିବେ ଏବଂ ହବ। ଆଉ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ନ କରିପାରିବା ନ ହବ। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକି କଲେ ହବ କିଛି କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେବା କରିବାର ପୁରାସ ନଥିଲେ କଣ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଗୁରୁ ମାନଙ୍କର ଭଗବତ ସେବା ହଉଛି ନିତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଟା ହଉଛି ନିତ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କିଛି ସନ୍ଦେହ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମସେ କମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ତ କରିବା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନ ପାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ଆଉ କଣ ଜଣେଇଲେ ସେ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଗୃହରେ ଭଗବତ ବିଗ୍ରହ ନଥିବ ସେ ଗୃହ ଶ୍ମଶାନ ସଦୃଶ ବୋଲି ଜାଣିବ ହେଲା। ଠାକୁର ଗୃହ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୃହରେ ଆସନ ରହିଲେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ସେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବତ ବିଗ୍ରହରେ ପୂଜା ବିଧି ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି। ଠାକୁର ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବିଗ୍ରହଟା ଆମର ଅନୁଭବ କରିବା ଯଦି ଗୁରୁଆସନ ଘରେ ପୂଜା ତାକୁ ସେବା କରିବା। ଗୁରୁ ପୂଜା ବ୍ୟତୀତ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ସୁସିଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ପଡିଥିଲା ଆଜି ଥିଲା ଝାରକା ସଂଘର ତାଙ୍କର ଭଦ୍ରମରା ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ସଭାପତି ଆସିଲେ ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲି। ଗୁରୁ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ କଥା ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁରୁ ରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖି ସେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଗୁରୁ ନ କଲେ ବା ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଦେଖେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଦେଖିଛି ଯଦି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସିଲେ ସେ ପଚାରିବେ ଗୁରୁ କରିଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଠାକୁର କୃପା କରି ଆମକୁ ଆମେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବା କିନ୍ତୁ ସେବାରେ କେବେ ହେଲେ ହାତଛଡ଼ା କରିବାନି। ଗୁରୁ ଆସନରେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସବୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କଥା ଗୁରୁ ଆସନରେ ସେ ଦେଖି ନିଜକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ଆସନ ଯେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେଠାରେ ଗୁରୁ ଶକ୍ତି ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଗୃହରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସନ ଥିଲେ ଭୂତପ୍ରେତ ମାନେ ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ। ଗୁରୁ ଆସନ ସେବା ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆମ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପଡିବ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଆମର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମୋନ୍ନତି ବା ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ଠାରୁ ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସବୁ ତୀର୍ଥ ଠାରୁ ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା ସଂଘକୁ ପରିଚୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆସନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଦରକାର। ଦୁର୍ଗା ଜଣ ଥିଲା ବେଳେ ଆଗେ କହୁଥିଲେ ଯା ଘରେ ପୂଜା କର ଠାକୁରଙ୍କ ବହି ପଢ ତାପରେ ପରିଚୟ ପତ୍ର। ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଦୁର୍ଗା ଜଣ ଯାଇଥିଲି ମତେ 3 ବର୍ଷ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଁ ଦୌଡେଇଲେ। ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଣ ହଉଛି ଆଇଲା ଆମେ ସବୁ ଜଣ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ପରିଚୟ କରିଦେଉଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ତା ଶୁଣିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ସେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଥିଲେ ୟାର କେତେ ଦୂର ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ବା ପରିଚୟ କରିବାର ଆଗ୍ରହଟା। ସେ ଆଗ୍ରହ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ତାପରେ ତା ନହେଲେ ସହଜେ ସିଏ ଦେବେନି ନା। ବଡ କଷ୍ଟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରତିପଦ ପାଇଛି ମତେ ମନେ ନାହିଁ କଥା। ଆଚ୍ଛା ଗୃହରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସନ ଥିଲେ ଭୂତ ଭୂତ ରହିବେନି। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ସବୁ ତୀର୍ଥ ଗୁରୁ ତୀର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଲା।
से कहते संघरे आम थियोरिटिकल किंतु गृहासन प्रैक्टिकल आ गृहासन हूँ प्रेमर आसन संघासन हूँ ज्ञान आसन तेणु ज्ञान प्रेम सम्मिश्रण हेले जाए ठाकुर कथा मन रही देखिए काम करवा निष्काम करवा घर गले संघर कर गुरु पूजा सब सुदुर्लभ देवता पूजार मंत्र आवश्यक कि गुरु पूजार कौन मंत्र आवश्यकता ना अच्छा भाई संगीत कथा शुणुते कि आज्ञा हाँ जानते आज्ञा जानते जय जय भाई जय गुरु जय गुरु जय मते सेवक सजा दियो ठाकुर मते सेवक सजा दियो ठाकुर सेबारे तुम लागो ए मन सेबारे तुम लागो ए मन तुमरी पाई एई जीवन तुमरी पाई एई जीवन सेवा करी बीती जाऊ जीवन मोर सेवा करी बीती जाऊ जीवन मोर सेवा बिने जीवन सार सेवा बिने जीवन सार मते सेवक साज दियो ठाकुर मते सेवक साज दियो ठाकुर संग को मणि स्वरूप तुम माने चलिबाकु करिबी पण संग को मणि स्वरूप तुम माने चलिबाकु करिबी पण सेवा करिबाकु दियो हे बल सेवक भावना रहु मचिर सेवा करिबाकु दियो हे बल सेवक भावना रहु मचिर शरण देव प्राण ठाकुर करिब पार भव सागर शरण देव प्राण ठाकुर करिब पार भव सागर नामर पृथ्वी निशिबासर नामर पृथ्वी निशिबासर मते सेवक साज दियो ठाकुर मते सेवक साज दियो ठाकुर मलय बिनाकी आसे फगुण न बाजिले काने कोइली सोना मलय बिनाकी आसे फगुण न बाजिले काने कोइली सोना तुम बिना किछि भल लागे ना तुमे अछ बोली मु अछि सिना तुम बिना किछि भल लागे ना तुमे अछ बोली मु अछि सिना जाउछि भूली स्वरूप मोर कटाई दियो माया पटल जाउछि भूली
स्वरूप मोर पठाई दिया माया पटल रख करी मोते दास तुमर रख करी मोते दास तुमर मोते सेवक साजा दियो ठाकुर मोते सेवक साजा दियो ठाकुर सेबारे तुम लागुए मन सेबारे तुम लागुए मन तुमरी पाई एई जीवन तुमरी पाई एई जीवन सेवा करी बीती जाऊ जीवन मोर सेवा करी बीती जाऊ जीवन मोर सेवा बिने जीवन असार सेवा बिने जीवन सार मोते सेवक साजा दियो ठाकुर मोते सेवक साजा दियो ठाकुर मोते सेवक साजा दियो ठाकुर। जय गुरु जय गुरु जय 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 चलो ଆଉ କଣ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ अंतिम से पिला मान सेशन आरंभ हो ମୁଁ ଖାଲି ଭାଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାହାର କିଛି क्वेश्चन थाए भाई काହାର की क्वेश्चन थाए भाई पचारंतु 5 मिनिट। आज्ञा आज्ञा काहे क्वेश्चन है एटा मोते खाली गोटे माने मोर माने बहुतला मन रे आसुची एटा आज्ञा हम सेवाटा हम भाई ठीक ठीक हो काहे की अधिकांश समय मैं देखुची हमर सेवाटा मुझे आम सेवाटा ठीक ठीक भाव होना कहीं सेवाटा आम अधिकांश समय मेडिकल हो जाए प्राण ना मन ना सेवाटा आज्ञा शुणु अच्छी से कौन से पूर्व आप स्थिर करी मन स्थिर कर सिद्धासन करती तो परिश्रम कर आज्ञा आज्ञा भाई आज्ञा आज्ञा परिश्रम करना आपको परिश्रम कर माने हम माने भाई संसार से देहटा जल बर्तमान विश्व ये चंचल भरी बुलूँ ता भर आम देखते एत बड़ा ये पृथ्वी रही चलता है तेनाली आमको आसो जो ना ठाकुर जनातु ठाकुर मोदी अत्यचित हो मुझे जो सेवाटा कर शांति पाऊनी टे ठाकुर कृपा करदे आप बुद्धि देदेवे आप पाइबे बल कहीं ना आसन जनातु टे आज्ञा रुआसन जना ठाकुर करना मोटे विचलित बंदी अच्छे भाई मत सेवाटा कहीं मत सतोष असंतोष आसुनी जन से करेंगे से पूरण करेंगे आउ किए ठाकुर पाइबे कथा आज खूब भल लगे मत आप मुझे तो 3 दिन सियार थी कहले जो आम द्वारका पूजा चलता तो पूजा आसी असुविधा भितर खाली मत विषय भाई फोन करते बोली आज जहाँ भूल भाल थी क्षमा करेंगे ठाकुर बार क्षमा मांगुची आज्ञा 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 जय 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 विश्व जय 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 सीजा अच्छी अरे सुविधा ही जय गुरु भाई सीजा रेडी है आज्ञा आज्ञा ठीक है। बीजा खिलुहा झरी पड़ुथिला तीरती प्रणति बारी बीजा खिलुहा झरी पड़ुथिला तीरती प्रणति बारी कमल चरण बजाई दिलाई कमल चरण
सबु सुख गला पूरी, सबु सुख गला पूरी, विजाती हुआ जरी पड़ुथिला, पीड़ती प्राणती बारी। सारा जानी रे गाउथिला पिंका, सारा जानी रे गाउथिला पिंका, महिर सूरजा उड़िला लोक, महिर सूरजा उड़िला लोक, सेया लोक धरी कुंवारी ताराती, सेया लोक धरी कुंवारी ताराती, नाचुथिला मन भारी, नाचुथिला मन भारी, विजाती लुहा जरी पड़ुथिला, पीड़ती प्राणती बारी। छाती सन करे चाही देवी तोरे, छाती सन करे चाही देवी तोरे, उदास मन रे पीछे बस भरी, उदास मन रे पीछे बस भरी, वंदन करे से कमल चरणा, वंदना करे से कमल चरणा, कोटि दंडवतकारी, कोटि दंडवतकारी, विजाती लुहा जरी पड़ुथिला, पीड़ती प्राणती बारी। ए चरणु जरे कोटि काई बलिया, ए चरणु जरे कोटि काई बलिया, ए चरणु जरे आशीष दे फूला, ए चरणु जरे आशीष दे फूला, दरसी तरसी झारी आसे जेते, दरसी तरसी झारी आसे जेते, सुख सौभाग्यसी रे, सुख सौभाग्यसी रे, विजाती लुहा जरी पड़ुथिला, पीड़ती प्राणती बारी। बुली काली प्रिया निज कुस्ते काली, बुली काली प्रिया निज कुस्ते काली, गुरु गौर दीप सकाले, गुरु गौरव दीप सकाले, जीवन फूल मो एही पद तले, जीवन फूल मो एही पद तले, देउछि अंजलि भरी, देउछि अंजलि भरी, विजाती लुहा जरी पड़ुथिला, पीड़ती प्राणती बारी। तुम्हें मुबारसा तुमा प्रीति भोसा, तुम्हें मुबारसा तुमा प्रीति भोसा, जीवन पथरे मोर चिर आशा, जीवन पथरे मोर चिर आशा, ए पूजा देती रे तुमा प्रेम रेणु, ए पूजा देती रे तुमा प्रेम रेणु, मोम थरे पड़ु जारे, मोम थरे पड़ु जारे, विजाती लुहा जरी पड़ुथिला,
पीरति प्राणति बारी कमल चरण बधाई दिलाए कमल चरण बधाई दिलाए सबु सुख गला पूरी सबु सुख गला पूरी विजय जरी पारुथिला पीरति प्राणति गारी बीजाची झरी पारुथिला पीरति प्राणति गारी। ठीक है। Jai Guru, young aspirants. This is Vedamatina. Let's do our attendance first, and then Sreja, you can go ahead and talk about this beautiful prayer that you have just done. Okay, Aditi. Jai Guru Bhai. Adhyasa. Jai Guru. Aisi. जय गुरु। Jai Guru. Anik. जय गुरु। Jai Guru. जय गुरु। Jai Guru. Ansul. Ansul is not here. Arnav. Arnav is also not here. Jai Guru. Aram. Aram is not here. Arus. Arus is not here too. Aryan. जय गुरु। Jai Guru. Demo. जय गुरु। Jai Guru. Divyam. जय गुरु। Jai Guru. Divyam. Jai Guru. Jai Guru Bhai. Eva. जय गुरु माँ। Jai Guru. Jagrat. जय गुरु। Jai Guru. Naitik. जय गुरु माँ। Jai Guru. Pratyusha. जय गुरु माँ। Jai Guru. Pratyus. Pratyus. Pratyus is not here. Tanvi. जय गुरु माँ। Jai Guru. Saraswat. Saraswat. Sarthak. Sarthak. Bhakti. जय गुरु माँ। Jai Guru. Aswat. Bobby. Aswat. Silpi. समझ आउट ऑफ टाउन आउट ऑफ टाउन प्रत्युष भी जाइए मानस जाइछन्ती Jai Guru. Jai Guru Bhai. Preya. Preya is also not here. Okay. Prayasi. Jai Guru. Prayas. Jimmy. जय गुरु। Jai Guru. Simran. जय माँ। Jai Guru. Rija. जय गुरु माँ। Jai Guru. Suhani. Suhani is not here maybe. Yukta. जय गुरु माँ। Jai Guru. Okay, I was just counting the absences, and today it's little more, and that is understandable too. This is the holiday time,
And today is a very special day. It's the day of Christmas, and we have the Sangha Puja on this very special Sunday. Jai Guru to everyone. Let's start with the prayer and the prarthana that Srija has sung. So Srija, whenever you are ready, please go ahead and talk a little bit about this beautiful prayer. Jacob, we have offered millions of prayers before the lotus feet of Sri Sri Thakur. This auspicious moment was witnessed by his tear-drenched eyes. The moment also saw the beautiful melody from the cuckoo last night and the ecstatic sunrise of the dawn. All these give solace to the grief-stricken heart. His lotus feet bestows only unconditional love, affection, prosperity, and fortune. I lost my existence in the abundance of his blessings and giving my life as divine offerings under his feet. You are my hope. Your loving words are my guiding angel. I wish nothing less than your blessings be bestowed on me for the eternity. Jacob. Jai Guru. Yes, that is so. It's such a beautiful prayer because we are expressing the feelings for Thakura, and Thakura is always with us, and it's just a matter how much eager we are for him, how much we want to be with him. So that eagerness and that that pure emotion, that is the key. Let's with that beautiful prayer we started so beautifully today, and just wanted to say about about the Sammilani, right? This time of the year we also have the Sarvabhauma Bhakta Sammilani, and we also do the Pradesika Bhakta Sammilani, and this Sammilani is one of the best gifts of Thakura for us. And that is one of the important things that Thakura has done. And Sammilani is basically it's the assembly get together of disciples and devotees. And in Sammilani, one of the things that Thakura has said, that if I would not have done anything else, this Bhakta Sammilani only would have been enough to kind of let us know what Thakura has done and what is that thing that we are looking for, what is the objective of life, why we are here together. And last time we talked a little bit about Sri Thakura's childhood time, and let's see today how Thakura came to this point, and after he became the Guru, he has established many things. He has told us so many important things, and we just talked about one of them is doing the Sammilani and coming to the Sammilani, and Thakura always becomes so happy to see all of us. He listens to our prayers. He is always with us, and what are the series of events, or what happened in Thakura's life that he did
sadhanas and he became the guru, how that happened. So I would like to request Ans to talk a little bit about, in continuation with what we have discussed last time after Thakura's childhood, what happened, and it's like, Ans, how much you can say. Just it could be just one or two lines, or it could be whatever you want to say. So just whenever you are ready, go ahead and talk a little bit about after his childhood time and what he did, how he did, why he did. Okay, so Guru. In chapter 4 of the book Sadguru Swami Nagamananda for Young Readers, starting from page 19, it talks about Thakura's encounters with Siddhantavalla and how that changed him. It talks about the circumstances it took place in and how he learned of a progressive illness. It also explains how Thakura was away when he envisioned Siddhantavalla's astral form. When he went back to learning Siddhantavalla with great apprehension, he learned that she had passed away. He hadn't believed in any divine intervention in this world till now. However, Siddhantavalla kept coming back, and an incident occurred involving how she ate offerings essence from Nalinikanta without physically consuming it. This made Nalinikanta skeptical. He wanted to learn more about the world around him, and he wanted to know what would happen after death. He started transitioning into a sannyasi. He started researching what happens after death and began to value the Hindu gurus of the time. Soon, he was initiated, fulfilling the omen that said he would become a great saint. That omen was due to the fact that he went against the expected ritual of adopting and wearing a saffron bracelet necessary for Brahmins. He transitioned to an embodiment of Hindu traditions, and he was beginning to find his guru. He also encounters a radiant saint who gave him a mantra that no one understood. His faith is enhanced by the experiences he's going through before finally learning his guru is Brahma Kepa of Tarapis. Overall, Thakura begins to accept that Hindu culture may have been right. He draws an interesting parallel to key figures of religion like Buddha, in that he feels the world around him is less and less meaningless in the face of God and death after privileged beginnings. He begins his quest to learn what happens after death, which leads him on a journey across all avenues of spiritual knowledge that will make him the guru we know today. Jai Guru. Jai Guru. Thank you, Ann, so much for, in these few sentences, you have actually talked a lot. And I have also requested Yukta to talk a little bit about, from your perspective, what you feel about Thakura's, life of sadhana. Please go ahead, Yukta, and share your thoughts. Yeah, Guru. So today I'll be talking about Tanka's 4 gurus, and for anybody who doesn't know 4 gurus, they are Pamakepa, Swami Sitananda, Yogi Sumera Das, and Gorima. So Tanka goes to Pamakepa to learn what to achieve from a mantra an unknown sage gave him. He found Pamakepa in Tarapis of Bengal in eastern India. Pamakepa says the mantra was a blessing by goddess Tawa, and she's a goddess worshipped by Pamakepa and the people of Tarapis of Bengal. He helps him chant the mantra to achieve his goal. Tanka chanted the mantra throughout the night, and in the end, Goddess Tawa emanates from his body. She gives him a boon to see his wife, Siddhantavalla, merge into his body. However, Tanka asks questions such as, "Who am I if Goddess Tawa merges into me?" to Pamakepa. In the morning, Pamakepa tells him he has to find a Jani guru to answer these questions in Western India. He goes to Western India to find the saint who gave him the mantra. That saint is Swami Sachidananda. Their leaders labor such as taking care of cattle and cutting wood to cook for him. Sachidananda is happy about how devoted he is, and he brings him into monkhood or sannyas. He names him Megamananda. Then he goes on a journey to visit 4 sacred places in India. When he comes back a few days later, his guru tells him he must find a yogi guru to practice yoga. With the help of a yogini, she gives him directions. He then goes to eastern India by train. He goes to a village in a mountainous range with other saints, but as the journey there was tiring, he becomes sick.
The saints thought he wouldn't survive, so they left him there. Thankfully, a tribal man sees him and nurses him back to health. When Tonka was fully healthy, he wandered into the forest and is lost. It was dark and he climbed and slept in the trees because of his anxiety. In the dawn, he sees a saint who lit a campfire under his tree. In the morning, he climbs down and the saint puts the fire out. The saint encouraged him to follow him. The saint leads him to a cave, and that's how Tonka learned he's the prominent yogi Samira Das. For a few months, he went philosophy and practiced yoga with him. When the rainy season is over, in Samira Das' directions, he goes to a lovely landlord in Halapur to practice yoga. Tonka practices pranayam and nadi sudhana, which is a cleansing yoga for the nervous system. He then goes to Kashi, as is a holy place for Hindus. He then remembers a female yogi he crossed while traveling with Swami Sachidananda. The female yogi was Yogori Samaroda. The female yogi was Gorima. Gorima told Swami Sachidananda, if your young disciple attains Navakala, Samadhi, or deep meditation, you send him to me. He decides to go to the hermitage in Gorima on the Himalayas. He travels there, and Gorima states, through the sadhana of Brahma Bhakti or pure love, utmost fulfillment of life can be attained. She then instilled love and devotion by touching him. He then understood God tried to bless humans with love and devotion. I hope everybody learned and took away something about Tonka's four gurus. Jai Guru. Jai Guru. Thank you, Yukta. Thank you so much. So just to follow up, this is a very good discussion, and thank you, Yukta, for talking about this. Yukta has already mentioned, and we already know. Just wanted to kind of repeat that. Who are Thakura's four gurus? Who can tell this again? I'm saying again because Yukta has already told it. Because this is Simran, Thakura's four gurus is Dhammakripa, Sachidananda, Sumarida, and Gaurima. Jai Guru. And you are Srija, right? I'm Simran. Jai Guru Simran. Yes, it's so close. Sorry, I couldn't figure it out. Thank you so much. Anyone knows about who is Swami Purnananda? Who can talk a little bit about his role in Thakura's life? Except Ans and Yukta, maybe someone else. Jaikema, this is Shrija. During his journey, when he was looking for Dhammakripa, he couldn't find him, and then he was on his way, he met Swami Purnananda and asked if he was Dhammakripa, but he said that he was Swami Purnananda and taught him some skills, but wasn't his actual guru that he was looking for, and Swami Nikamananda wanted him to be his first guru, but Swami Purnananda said you have to find Dhammakripa. Jai Guru. Jai Guru. Thank you. So Swami Purnananda, yes, as you mentioned, so Swami Purnananda was not Thakura's guru, but he has a very important role in Thakura's life, because at that critical point of his life, when he was very desperate to to get the answer of the questions that he was having in his mind after seeing his wife's shadow a couple of times. So he was looking for someone who can guide him, who can give those answers to him. So he met Swami Purnananda at that time when he was searching for the guru,
and his question or his desire at that time was mostly, how will I get my wife back completely? Because in those before that he did the Theosophical Society. He went there and he was able to talk to his wife at that time, but he was not satisfied. He did not get a complete satisfaction. So he wanted a direct vision of his wife. He realized that that is something is not available in that option what he was pursuing at that time. So to get more information to his question, to his quest, he was looking for some better guide. And during that time, in Calcutta, Swami Purnananda was a very well-educated person. He was giving he was giving he was like a very spiritual person, and he was a very well educated person also. So that Swami Nalinikanta got interest because he saw that he is such a well educated person, and he became sadhu. So sadhus are not always he had that kind of mindset a little before, that who sadhus are not educated enough. But after seeing Swami Purnananda, he got a very good impression about sadhus, and he started talking to him. He attended his talks. He liked him. He liked to hear him. And once he got that interest and trust, he talked to him in person, and he asked his actual inner quest of his life, that what happens to the life after death, and how I can get to see my wife again, who is dead. So then Swami Purnananda told him that it is not just your wife, but everybody or everything is in a reflection of the Supreme Spirit and the God. So why are you not looking for God, or just the reflection? So if it is the same process to get life. So that was a very important thing which Nalinikanta believed, and he understood what is the actual meaning of this. So then he asked Swami Purnananda with this deep meaningful discussion. He thought that he could be his guru, so he asked him to be his guru. But Swami Purnananda said that I'm not your guru is destined, so go and search for your guru. Okay, so with that, so that is one of the important things in Thakura's life, to go and again to continue the search of his guru. So now let's move ahead, and I have connected with Divyam. And Divyam agreed to talk a little bit about what happened after Thakura did these sadhanas, and how he became a guru. So Divyam, please go ahead and talk about it whenever you are ready. Thank you. Nalinikanta started his spiritual journey when he jumped to the stain a saint standing near his bed. The saint handed him a bay leaf with a one-letter mantra written on it, and before Nalinikanta could ask any questions, he vanished. Nalinikanta asked many to help him understand its meaning, but none could. After a while, he met Bhamakepa, a famous saint of Darpit. Nalinikanta performed sadhana under Bhamakepa's guidance. After that, Bhamakepa instructed him to search for a Gyan guru.
He met Swami Satchidananda at Pushkar. Naminakanta quickly realized that Swami Satchidananda was the saint who had given him the one-letter mantra in his dream. Swami Satchidananda initiated him into monkhood and changed his name to Nigamananda. He directed Swami Nigamananda to undertake pilgrimages to the four institutions, dhammas, of religious faith, and realized for himself the significance of each, as the Hindus held these places of worship sacred. After these pilgrimages, he returned to the ashram. Swami Satchidananda then ordered Swami Nigamananda to seek a yogi guru. He later met the yogi guru Smiridas. Nigamananda was accepted as his disciple, and under Smiridas' guidance, he learned yoga and eventually attained Nirvikalpa Samadhi. When he was in Kashi, goddess Annapurna appeared and told him that his knowledge was limited to a formless god and he had not gone beyond that. Hence he was still incomplete. He accepted a challenge and traveled to Godima to learn Brahma Sadhana. Godima accepted him as a disciple and taught him Brahma Sadhana. After he attained fulfillment in the four different sadhanas, he wrote 5 books: Yogi Guru, Jnani Guru, Santi Guru, Prema Guru, and Brahmacharya Sadhana. He also established many ashrams in India. Jai Guru. Jai Guru. Yes, perfect. Thank you, Divyam. So, from this discussion, who can, kind of summarize, or who can just, tell something about what is Thakura, or what Thakura attained, what siddhi he got, or as part of his siddhi, what he understood, what he realized. Anyone? Let me see. Aryan, are you there? Jai Guru Ma, can you repeat the question? Yes, sure. Jai Guru Aryan. So I was asking, like, after Divyam talked about Thakura's, sadhana and siddhi. So, like, can you just, summarize or repeat what this siddhi means, or as part of the siddhi, what Thakura understood, what he realized? So Thakura attained the Nirvikalpa Samadhi. He got siddhi, and during that time, do you know how he came back with what realization? I think, Jai Guru, if my memory serves me correct, he realized that he's the Brahman during this time. Yes, he realized that he is Guru. I am Guru. So with that realization, he came back from the Nirvikalpa Samadhi. That is the self-realization. And after he came back with that realization, he took responsibilities, all of us, and he has written so many books. He has established so many matthas and ashrams. Divyam has already talked about that, and he has organized the Bhakta Sammilani. He has given us the Jai Guru Siddha mantra. So these are all his, incredible gifts to us as he is our Guru and he is taking care of us. Anyone I'm just kind of trying to ask one more last question maybe. So if anyone knows, like, what are the main
men men think that he wants us to be. Okay, so one of the very important things, he wants us to be good human beings, and that's what we are all in the process of, and for that we are here in the Sangha Pujas. We are doing in our home we are joining the puja twice a day. We are reading his books to understand what he is saying, and what way we will be guiding our life, what we will be doing, what we will not be doing. We are joining Samilani, and we are trying to basically trying to listen to him, trying to obey what he has asked for, trying to fulfill his wishes. With that, let's stop our discussion here. But if anyone has anything to share, you can go ahead in a minute or so. Or if you have any questions about Samilani, about what Thakura is asking for, what Thakura is, or what we are doing, or why we are doing, we can also discuss that. Those will be good points to discuss in our next sessions also. So anything that is coming to your mind, please, keep noting them, and please get those things in our discussion. With that, let me conclude here. Jai Guru. And today's Bhava Vinimay is Vidya. Vidya, please go ahead. Jai Guru. Jai Guru. Today is Christmas Day, meaning this year is ending. Before the new year begins, I want to express my gratefulness, and I'm incredibly thankful to my family for caring for me all the time and looking after me. I am very glad that I have a warm and comfortable home, and I'm sheltered from the cold outside, and that is a luxury that some people don't have, but I'm incredibly lucky to have it. I'm also grateful for safety and security. Many people across the globe are fearful on account of the constant threat to their lives, and I am just very thankful that I am safe in my house, and I'm better off than many people. I'm not exactly sure what the word for it is, but I'm very thankful. I'm just thankful, really. And I hope everybody has a happy holidays. Thank you. Jai Guru. Thank Thakura, my young friends. Today is actually, particularly I feel blessed that having Sangha Puja Pari on December 25th. Living in a country with largest Christian population, today is actually very holiday for billions of people around the world, marking the birth of Jesus Christ. So this year I had a unique opportunity and the privilege to visit Israel, and also I got a chance to go to Old City, Jerusalem and Old City, and got this opportunity to see where Jesus was crucified, buried, and resurrected, and that holy place for billions of people. It is one of the holiest place on the face of the earth.
The guide who was touring us to the place, he was showing when they were asking Jesus to carry the cross, and he was falling again and again, and he was waking up everywhere. 7 times he fell, and every place they had a small temple but Jesus never. The whole point was Jesus was accused of blasphemy. So when he had the realization that he was asked, "Who are you?" He said, "Before Abraham was I am, and me and my Father are one." That is the kind of realization when somebody has the self-realization, completely unity consciousness with the God. That's why he had the experience of it, and then that was considered blasphemy. He said, "You being a human mortal, you have the audacity to say that you are one with God." But Jesus did not. He kept his unalloyed love for God, his realization, and his spirituality, even in the face of death. So it was a moment of reckoning for me when I was walking through. The guide was talking about the stories and all these things. Is that in spite of all the difficulties, when he's knowing that if he can withdraw from his commitment, he can be saved, but he wanted to stick to the spirituality, the realization, or whatever that he holds, that ultimately that is sacred, and that is the ultimate truth. And the death of the body was not of concern. I had also a very unique privilege this year to visit Garo Hill in Meghalaya, in India. So when I was going through, first time I went to Northeast India and never had that opportunity before. When I was going through, I had always idea that this is tribal and all these things. But as I was going through Meghalaya, did it feel like that downtrodden or this thing pretty? It's not very developed, but it is not as I was thinking. It is tribes, all would be poor. So there would be Christian missionaries all over the place. Big schools, colleges, hospitals, and things. And until the Tura, and then as we drive through the Garo Hill, it was like another couple of hours interior. Still, there are a lot of areas which are pretty well developed. But as you go into Kodalware, that particular village where Thakura was staying with the Hajong community, that is pretty poor. So I little bit thought to myself, I said, everywhere it is so well developed, especially this small village has not. So I had the unique privilege of meeting, Mrityunjay Hajong, who is the grandson of Madan, who was the Thakur's disciple that time and helped Thakur a lot. And one thing first, when I went to his little house, he asked first thing to go and do a program to Thakur. So I went. It's a pretty small room, but he has Thakur there and he's worshipping. One thing, it came to my mind, the Thakur where the school was there, that school is there also. You will see how poor that school is. Its school is still there, but it is with the government funding, not with the schools around, which are funded by Christian missionaries, which has a lot of money and they're pretty upscale schools and all, but this school is so poor. But I started scratching my head. I said, these people, that small village of the Hajong community, they have still maintained their faith in Hinduism, faith in Thakur. Every house has a little puja room and there is Thakur there. And but I saw that they could have been converted. They are surrounded by everywhere Christian missionaries and stuff, but they have maintained that unalloyed love for whatever they believe is the sacred to them. One of the things I realized that holding on to that, what is most essential, that is the heart of the heart thing, is the most important thing, and those Hajong community definitely preserved it for 100 years probably now.
when I look back at my, today's Bhava Vinima, I had the opportunity of Pali, and when I look at myself, I go through the, just like everybody, the vicissitude of life, ups and downs, this and that and all. But one of the things, when I look back at myself, I see that, no matter what happens, that there is, that we are connected with the Thakura, we are connected with the source of everything from which everything comes out. It is always there. It's always there. It just goes up and down, goes up and down. And one of the things has happened to me. It has happened to me over years, not just this year. But I once in a while contemplate on that, is that no matter what happens, I never have any repentance. I never have the slightest trace of guilt or repentance that something could have been better, I did not do it, or something could be. So the moment I realize that something needs to be done, I just get involved in that. Okay, that is the right thing to do, and that is the movement I should continue. And it is always, when I look back, it's always aligned with that, the quest, that seeking, that I do not know whether I know the truth, but I know it very sure within myself that I am the seeker of the truth. I know I want it. There is no doubt inside me that wherever truth leads, whatever it is, how uncomfortable it could be, how even if everything I know till today, it has to be thrown out, I'm ready. If something can be shown that beyond doubt that is the truth. So that is there. Means what I have realized or not realized is not matter. That I'm genuinely looking for what is that, and if I realize any moment that is the thing, that is the best, that is the truth, and I have no hesitation in accepting it, no matter what. If I have to give up the entire learning I have in my life till now, I am willing to drop it if there is truth, because that's ultimately what everything is about. So in a Bhava Vinima today, I just want to share this with all of you, is that if keeping that alignment with the spirit is what we call that our spirituality, our practice, or our sadhana. Thakura is always with me, and I feel that any moment, whether I'm flying, whether I'm driving, whether I'm in a meeting, whether I'm doing whatever it is, and it doesn't matter. The moment I realize that, okay, this is going a little bit out, this is what needs to be done, just to go with that. And wherever that's the truth, and wherever that right thing is, and that I call Thakura's blessing, and he's with me always. Okay, so with this thing, today I complete my Bhava Vinima. Joy Guru. ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରାଣର ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଭାଇନା ମାନେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଭାବ ବିନିମୟ ସେବା ଅଛି ମୋର। ଆଉ ଆଜି ପୂଜାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ସେବା ବିଷୟରେ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବ ବିନିମୟରେ ସେ ସେବା ଉପରେ ହିଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭାବେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କେବଳ ଗୃହସ୍ଥନର ସେବା ବା ସଙ୍ଘ ସେବା ନୁହେଁ, ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାମ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା। କାରଣ ଆମ ଜୀବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦାନ, ତ ଆମେ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ। ତ ସେ କାମରେ ଯେମିତିଆ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଅଭିମାନ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରିମାଇଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଆଇ ଏମ୍ ରିପ୍ଲେସେବଲ। ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଲେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ନାଇଁ, ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ମାନେ କାମଟା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲା ଭଳିଆ ହୁଏ। ଆଉ ଏତିକି କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ।
ଠାକୁର ଭାଇ ମାନେ ଆମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଇଭିନିଂ ପୂଜା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଜୟ ଭକ୍ତି ଅଛି କରିବ। Jai Guru. I invite Sri Sri Thakura, all young aspirants and Bhais and Mahas of America Saraswata Sangha to our next live session to be held on Sunday, January 1st, 2023 at 11 a.m. Eastern Time. Please join the vision and make success. Jai Guru. जय गुरु। प्राणप्रिय ठाकुर महाराज, समस्त भक्त भाई मानू मु आसंता संघ पूजा कि मोर भक्तिर वेदवती माँ पाली अच्छी तो मु ठाकुर को समस्त भक्त भाई मान को संघ पूजा योगदान करने ठाकुर आसवे सेवा आम समस्त सेवार सुजोग प्रदान करेंगे। समस्त भक्त भाई मान को निमंत्रण करुछि। जय गुरु। जय गुरु। आज पूजा समस्त कृत्य विचित श्री ठाकुर पाखे समस्त भाई माँ और पिला पाखे प्रार्थना कर। जय गुरु। जय गुरु। दयामय श्री चरण निवेदन दयामय श्री चरण निवेदन निरंतर तब नम करि विस्मरण देव निरंतर तब नम करि विस्मरण इहा छड़ा न रहिब इतर कामना इहा छड़ा न रहिब इतर कामना मात्र भिक्षा मोर इति प्रार्थना देव मात्र भिक्षा मोर इति प्रार्थना तुम्हें प्रभु मोहि दस एहि अहंकार तुम्हें प्रभु मोहि दस एहि अहंकार एकमात्र हर जीव सबल संसार देव एकमात्र हर जीव सबल संसार एथि लागी जीवी काले न मिले मुक्ति एथि लागी जीवी काले न मिले मुक्ति तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति देव तथापि रखिबी मने अनंत ध्रुपति तुम्हारी सृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते तुम्हारी सृष्टि भीतरे तुम्हारी जगते पढ़ी जही तही तुम्हारी इंगिते देव पढ़ी तही तुम्हारी इंगिते ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ ধ্বংস পরে রচনার অভিনব রূপ দেখি দেখি আসি জীব মশাল স্বরূপ দেব দেখি দেখি আসি জীব
निर्मल स्वरूप मिलाई न पारे जेबे तब जंत्रेश्वर मिलाई न पारे जेबे तब जंत्रेश्वर तब नाम बाई जेबे भंगा वीणा मोर दे तब नाम बाई जे भंगा वीणा मोर शुणु बान शुणु केहि शिव ओंकार 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 तुमि प्रभु मोहि दास देहि अहंकार देव तुमि प्रभु मोहि दास एतिकी संस्कार प्रेममय श्री चरणे करे निवेदन 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 तुम जय गाउथिबि ए सारा जीवन देव तुम जय गाउथिबि ए सारा जीवन देव तुम जय गाउथिबि ए सारा जीवन जय गुरु 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 जय
জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 শ্রী শ্রী ঠাকুরের বিমানন্দে বলে গোপাল শ্রী শ্রী গুরু মহারাজের জয় জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু। ଭାଇମାନେ ମାମାନେ ବିଶେଷ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆମର ସେବା ପାଇଁ କରିନାହାନ୍ତି